नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड पुणी थोड़ा स्वागत करुच्ची आज भिडियो को फ्रेंड राशन कार्ड कटिया नहीं दिन को दिन गोटाए गोटाए नुआ गाइडलाइन आसूची गोटे नुआ नुआ नोटिस आसूची जो मान पाखे भी राशन कार्ड अच्छी से मन भी डर रही जो मैंने भी नुआ आवेदन कर राशन कार्ड पाई ना से मन भी डाउट रही डर रही जहाँ कहते छनका पशिचे बर्तमान नुआ राशन कार्ड मिल कि ना जदि से पाई ना आवेदन कर नुआ राशन कार्ड मिल कि ना जो हिताधिकारी मानकर भी राशन कार्ड अच्छी बर्तमान से राशन कार्ड काले कटिज कि ए नहीं कि से मन में बहुत द्वंद रही आपण मैंने भी भावुं आपण मन भी डर रही कहीं गोटाए राशन कार्ड कटिले प्राय आपंकर सबकि कटिज जमी आपंकर स्वास्थ्य कार्ड कटिज आपंकर सीएम किसान कटिज पीएम किसान कटिज तो आप जानते राशन कार्ड को लेकिन ही सबकि हो पार्टी जदि राशन कार्ड कटिगला ताल आपंकर सबकि सरज बर्तमान नुआ गाइडलाइन अनुसार आपण पाखे कौन कौन रही आपको राशन कार्ड कटिज राशन कार्ड कटिला कौ मानक राशन कार्ड मिल आपण भिडियो मध्यम जनईदेवी नोटिस पूरा आपको देखी आपको देखईदेवी पूरा स्क्रीन रे तो आपने शेष जाए भिडियो देखते कहार कटिव राशन कार्ड और क्या मिल राशन कार्ड कंप्लीट डिटेल्स आप जानीपारे जदि आप पाखे राशन कार्ड अच्छी ताल आप राशन कार्ड कटिव कि नहीं जानीपारे जदि आप नुआ राशन कार्ड आवेदन कर मिलनी आपको राशन कार्ड मिल कि ना केबे मिल जानीपारे तो शेष जाए भिडियो देखुं चैनल टाक सब्सक्राइब कर देखा खाली भिडियो देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर आमको सपोर्ट करूँ आमको भी इच्छा हम नुआ नुआ सब इनफर्मेशन आणिकी आपण पहुँचाई तो बेस डेरी नक चलतु भिडियो स्टार्ट करवा फ्रेंड देखो जो मानकर भी बर्तमान राशन कार्ड अच्छी से 8टी मानदंड बाद बेदा मानदंड आसी जो थे जदि आपने गोटाए भी जदि आसुवे ताल आप राशन कार्ड कटिज देखो गोटाए गोटाए मुझे पढ़ी शुणी दूसरी फास्ट है परिवार कौन सदस्य 3 चकिया दुई किंबा तताधिक चारि चकिया भारी जान जंत्र चालित माछ धरा डंगार मालिक होते जदि आपण परिवार किए जदि 3 चकिया जान अच्छी कि आपणकर डंगा अच्छी ताहले आपणकर राशन कार्ड कटिज तो जो मैंने भी माछ धरुंच से पाखे तो डंगा थी से काटिदेवे राशन कार्ड जब कटिज ताहले से प्रोब्लेम हो पारे तापर द्वितीय नंबर देखो सदस्य नाम यंत्रकृत कृषि यंत्रपाति ट्रैक्टर हार्वेस्टर रेजिस्ट्रेड भुक्त हो जदि आपंकर पावर टेलर थी ट्रैक्टर थी कि आपंकर कृषि यंत्रपाति थी ताल भी आपंकर राशन कार्ड कटिज तापर 3 नंबर देखो परिवार कौन सदस्य केंद्र सरकार राज्य सरकार सरकारी निगम व सरकारी अनुदान प्राप्त स्वयं चालित संस्था कि पौरपालिका संस्था बा बेसरकारी संस्था इत्यादि स्थायी कर्मचारी होते ये ठीक अच्छे ये जो मानदंडा ठीक अच्छे जदि आप परिवार किए भी जदि चाकरी कर जॉब कर राशन कार्ड से फास्ट कथा से हिताधिकारी फेरईदेवा आवश्यक कहीं बहुत हिताधिकारी मैंने योग्य अटंती ये जाकि पाखे राशन कार्ड ना से राशन पाऊ ना जार कि निहाती दरकार जदि आपण मैंने जॉब कर पिला छुआ कि निजे आप जॉब कर राशन कार्ड धारी अटंती ताले आप राशन कार्ड फेरई दिंतु कहीं आप फेरईले जाकि जी भी निहाती योग्य हिताधिकारी थे मिल ये मानदंडा ठीक अच्छे 4 नंबर देखो परिवार जेकोसी सदस्य रेजिस्ट्रेड भुक्त उद्योग एंटरप्राइजेस थी जदि आप बिजनेस कर रेजिस्ट्रेड कर बिजनेस को ताहले भी आपण मैंने कौन प्रकार आपको राशन कार्ड मिल ना कि आप राशन कार्ड कर कटिज कहीं जन व्यक्ति बिजनेस रेजिस्ट्रेट कर तार बिजनेस जो बढ़ो बिजनेस से जो जीएसटी फाइल कर आईटी फाइल कर रेजिस्टर कर रेजिस्टर कर से राशन कौन आवश्यक ना जदि आपंकर अच्छी आपको भी अनुरोध आपने सरेंडर कर दिंतु 5 नंबर देखो परिवार कौन सदस्य मासिक आय 15,000 सहरांचल जदि आपने बसवास कर मासिक आय मासक 15,000 टका होता आप राशन कार्ड कटिज यही मानदंडा हटेदेवा आवश्यक सरकार को एति अनुरोध कहीं आजिका डेट्रे जड़े दिन मजुरिया सहरांचल 700-800 टका कमाऊँच आ ग्रामांचल 500 टका कमाऊँच तो से मासक हो जाए 15-16,000 टका हो जाए जदि से काटिदेवे ताहले से असुविधार सम्मुखीन हे तो सरकार को अनुरोध जे ये न काटे जो मैंने कि आईटी फाइल कर मानदंड बदल में जो मैंने कि जीएसटी कि आईटी फाइल कर काटा आवश्यक तापर सेमती ग्रामांचल 10,000 टका इनकम जब कर राशन कार्ड कटिज
এইটা সম্পূর্ণ ভাবে ভুল। যদি এମିତି ସରକାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ରହିଛି এই ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଏଇ ମାନଦଣ୍ଡ ନ ହଟିବେ କିମ୍ବା ଏଇ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ କାଟିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଏବଂ ରାସନଧାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟାଏ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଗଲେ ପ୍ରାୟ ଆଉ 2-3ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମାସିକ 15,000 ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 10,000 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ପେନସନ ଯଦି ପାଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ଯଦି 10ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିକର ହେଉଥିବେ। ଯଦି ଆୟକର ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଇଟି ଫାଇଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିରୋ ହଉ କିମ୍ବା ଯେତିକି ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଆଇଟି ଫାଇଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି କଟିଯିବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାରର 2 ବା ଅଧିକ କିଲୋୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଲୋଡ୍ ଥିବ ଏବଂ ହାରାହାରି ମାସିକ 300 ୟୁନିଟରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସରକାର ଗଠନ କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 300 ୟୁନିଟର ବିଜୁଳି ଫ୍ରି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଇଡଲାଇନ କ'ଣ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣ 300 ୟୁନିଟ ବିଜୁଳି ଯଦି ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ମାନେ କିଛି ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସରକାରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଠିକ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 300 ୟୁନିଟ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଦେବେ। ମାଗଣା ଦେବାଟା ଦୂର କଥା, ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ଦେଇକି ଯଦି 300 ୟୁନିଟ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା 2ରୁ ଅଧିକ କିଲୋୱାଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଣିଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ଏଇ ମାନଦଣ୍ଡରେ ତ କୌଣସି ସେନ୍ସ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ 300 ୟୁନିଟ ବିଜୁଳି ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବି କଟିଯିବ। ଏଇ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯଦି ମିଳେନି ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ କଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକର ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲର ଅଫିସ ବା ଡିଲର ପାଖେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନରେ କୋଉଠି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇନି। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ଲକ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡିଲର ପାଖେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବା 5ଗୋଟି ସତ ଯୋଗ ହେବା ମାନଦଣ୍ଡ। ଏବେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବାସହୀନ ପରିବାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଘର ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ ଉପଯୋଗ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ପରିବାର, ଯେଉଁ ପରିବାର କି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ଏଇଟା ବି ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସମୂହକୁ ମିଳିବ। ଯେତିକି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଆଦିବାସୀ ହେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ହେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କିଏ ୱିଣ୍ଡୋ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ବା ମିଳିଯିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଶତକଡ଼ା 40 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବ ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବା ଡିସେବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର 40%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ এই ଟପିକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସହଜରେ ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, এই ଥିଲା ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକକୁ ନେଇ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।